परमेश्वर अति पवित्र नाम को धन्यवाद दिए। परमेश्वर आज सुंदर सुजोग मत देइछन्ती आपण मानकु ईश्वर को वाक्य किछि कहबा पई सेतमै समस्त को ख्रीष्टन प्रेम नमस्कार। आज आम जानूँ जे जीशु ख्रीष्टकर जन्मदिन विषय विश्वर विभिन्न स्थान रे विभिन्न देश रे विभिन्न राज्य रे विभिन्न जिले रे विभिन्न ब्लॉक रे विभिन्न ग्राम रे आज ख्रीष्टकर जन्मदिन विषय रे प्रचार कर शुणुचु। ख्रीष्टकर जन्मदिन संवाद माने शुणुचु। आज मध्य आमे से त्राणकर्ता ख्रीष्ट जीशु विषय रे जन्म विषय आम किछि आलोचना करिबा। समस्ते प्रार्थना सहकार्य माने बसिबा। प्रभु निश्चय मन कथा कहबे। तो आसंतु आमाने धर्मशास्त्र मध्य को जीवा। लोकलिखित सुसमाचार तार द्वितीय अध्याय तार 10-11 पद को आमाने पढ़िबा। से स्थान पर लिखा जाए, सेथिरे दूत सेमानकु कहिले भय कर नाही, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुममानकु जणाउछि। कारण आज दाऊद नगर रे तुममानक निमंते त्राणकर्ता जन्मग्रहण करियछन्ति, से ख्रीष्ट प्रभु। ईश्वर तो सेथिरे दूत सेमानकु कहिले भय कर नाही। जतेबेले जीशु ख्रीष्टकर जन्म हैला से समय परिस्थिति किपरि थिला हमें जानुछे। जतेबेले रोम रो सम्राट अगस्टस सीजर थिले सेतेबेले से गोटे आदेश घोषणा कले जे समस्तंकर जनगणना करिया पाई, समस्तंकर नाम निज निज नगर रे लिखिबा पाई से गोटे घोषणा कले। आउ से समय रे जोसेफ और मेरी सेमान मध्य तांकर नगर अर्थात दाऊद नगर सेमान मध्य नाम लिखिबा पाई जाइथिले। आउ से स्थान रे एते गहली थिला जे सेमानक पाई रहिबा पाई बसा घरे स्थान नथिला। आउ सेहीपरि जितेबेले सेमाने थिले आउ मरियम कर प्रसव वेदना उपस्थित हैला। आउ से सेठी तांकर प्रथम जात पुत्र को जन्म देले। आउ से थिले त्राणकर्ता ख्रीष्ट जीशु। तांकर से संवाद को दूत नहीं आसी प्रथम रे मेषपालक मान को देले। कारण से माने पदार रही मेष मान को से माने जोगुथिले। आउ से समान कहिले भय कर नाही। आज प्रभु मध्य आमा को कहउछंती भय कर नाही। प्रेसलो तेणु आम स्थान देखुछु से कहउछंती भय कर नाही, मो समस्त लोकंकर तुम्भ मानकु जणाउछि। अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार कौन ताहा कौन हो पारे। आज अनेक संवाद माने शुणुचे, अनेक समाचार माने शुणुचे। आउ से समाचार रे आनंद न थाए, दुख थाए, समस्या थाए, लुह थाए। किंतु एहीपरि एक संवाद दूत आसी जनाउछंती से दिन
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। ଆଉ ତାହା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ମାଲିକ, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ମହିମାକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଫିଲିପ 2:6 ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। କଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ତାର 3:23 ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 9:6 ତାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଶାନ୍ତିର ରାଜା, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା। ଆଉ ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର କଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ମହିମାକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଲେ। ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ ତାର 15:3 ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 4 ଲେଖାଯାଏ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର। ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ 2:11 ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରରେ ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଦାଉଦ ନଗରରେ ସେଇ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବେ। ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି।
जदि आपण मैंने हृदय देवे मन देवे ताहले से आपण मान हृदय मंदिर को आसवे आपण मान क्षमा कर आपण मान हृदय जन्म नेबे आपण मान उद्धारकर्ता हो पारे। हालेलुया प्रेसलो तेणु आसु ख्रीष्ट ठारे निजक समर्पण करवा जदि आम हृदय को देवा आम हृदय मध्य को आह्वान करवा निमंत्रण करवा से आम हृदय मध्य आसवे आम पाप को क्षमा करेंगे अनंत जीवन आसंता मैंने चक्षु बंद करवा स्वर्गीय पिता तुम अति पवित्र नाम धन्यवाद करुछु प्रभु तुम्हें महान महिमा को छड़ी ये धराधाम को आस अमर को पाई प्रभु तुम्हें समाधि पाई तुम्हें पुनर्थित होइछु प्रभु तुम्हें आज बंची अछ से धन्यवाद करुछु प्रभु तुम्हें आमको सहित परमेश्वर जिते जन भी आज तुमको ग्रहण करुछन जन माझे शुणुंट प्रत्येक प्रार्थना शुणु धन्यवाद सुंदर समाधान धन्यवाद समस्त दादा यीशु नाम मांगुछि आमेन समस्त को आशीर्वाद यदि वीडियो भल लगी निश्चित भाव आप लाइक करंतु प्रभाव आशीर्वाद।